Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Mbak Mas, the students of ELA, Introduction of English Language Literature. Ya, kalau nggak salah ya. So today I want to share the materials of 11th and 12th meeting last week's meeting actually. And I do hope that you all are watching this video until the end. So let's begin by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now let me share our slides today. Ya, sebentar. Mana ya? Nah ini, meeting 11. Yeah, the intrinsic elements of fiction. We have already known the definition of fiction in the beginnings of our meetings. Yeah, fiction and non-fiction. What are they, and what are they similar? What are their differences, and what are their types in each fiction and non-fiction? And now we will together learn the intrinsic elements in fiction only. Yeah, let's begin. Okay, yeah, fiction here. Um, meaning the meaning is fiction is a story that it is made up by the author or not true. Authors use fiction when writing about imaginary people, places, or events in the form of short stories or novels. Fiction is fake, imagined, or fantasy. Fiction is not real or true information from real life. So we can underline here that fiction is the untold story, the imagination story, the unreal story, which is different from the reality world, yeah, reality life. So everyone here, I'm sure that you have already known the definition of fiction is. And now we'll see the intrinsic elements of fiction itself. The first one is plot. Now, as you can see here, the plot is the outline of events that takes place in a story. There is a structure. In this picture, you can see here that in the peak of the position in the structure is climax, where we can consider that the climax position is the conflict in apa, in the situation where the conflict is um, apa, is on fire, yeah, where the characters are making any fight, perhaps, yeah, if the story about war, or something about um, story like fable, like legend. So climax here. The first starter step here is exposition, which can go higher to higher in the events, meaning there are many actions of rising to rise up to the climax where the conflict is located, is situated here, where the conflict is in the peak of situation, which is need to decide it
by all the characters in the story. And then go down and then go falling, which take into the end of the structure here is the solution, and at the end of the part is the conclusion. Yeah, this is the structure where the story need to build based on the plot. Yeah. Second one is characters. Now we can all know that in story there are protagonists and antagonist characters. Protagonist is the most central to the action of the story. The main character, the main center where everyone as the audience have good feelings, have good interaction, have good impression to the characters of protagonist. Ya, pasti gak ada yang gak suka sama protagonis ya. Dan apa pembawaannya pasti mewakili banyak audiens, utama readers ya di sini, karena kita bahas mengenai karya sastra, jadi kayak tulis ya, lebih ke tertulis. Sedangkan antagonist here is ya cons with the protagonist ya, against, melawan ya. Ada satu lagi protagonis, saya nggak tahu versinya ini, saya tahunya kalau versi Indonesia ya namanya protagonis, yang dia in the middle of the position between protagonist and antagonist. Saya belum pasti tahu di karya sastra Amerika itu ada istilah protagonis enggak ya, saya belum cari referensi tentang itu. And then next number 5 and number 3 here is setting. Setting here is when and where the action in the story takes place. Where is the location, and then when the set of the time the events happen in the story. And number 6 here, theme. Theme is the main idea that author wishes to share with the reader. Nah, pastinya temanya apa yang mau diambil? Tema mengenai killing, pembunuhan kah, atau detektif, temanya romance, temanya apa itu, women, socialization, atau woman style, atau tema teenagers atau crisis quarter life, yang mungkin anak-anak atau usia hampir mendekati ke 30, 25, 30, itu temanya pasti yang harapannya si the author bisa memenuhi target dari para reader ya. And then point of view. Nah, ini sudut pandang. We've already known that the point of view decided into as the first person, use I and we, aku dan kita. Sedangkan kalau third person, orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti dia, mereka, dia cowok, dia cewek, dan mereka ya. Jadi bedanya adalah kalau orang pertama ya kita memberikan mewakili sebagai seorang tokoh ya, jadi pakai kata aku atau kita. Sedangkan kalau di orang ketiga ya orang lain yang kita mewakili jalan ceritanya menggunakan kata ganti dia atau mereka. Then here short story. Nah, apa itu short story? Ya, pastinya brief, pendek. Artistic form of prose which is centered on a major main incident. And then a
Prose narrative is of limited language, must have characterization, unity, cumulative interest, climax, and a resolution. Ini kurang iya. And then, in a less exclusive sense, fables, medical tales, parables, and folk tales. Jadi biasanya short story itu ya pendek, satu lembar maksimal lah ya. Maksimal ya 2 sampai 3 lembar ya. Nah, dia langsung masuk ke bagian klimaks dan hingga resolution. Kalau saya dulu suka langganan orang tua saya suka langganan koran Merdeka ya. Nah, saya cari-cari itu bagian cerita pendeknya, entah yang versinya untuk anak-anak atau yang versi remaja. Suka banget ya baca. Nah, ketahuan, oh ternyata ini akhirannya, artinya kita diminta untuk mencari pesan yang tersirat ya. Nah, gimana sebenarnya apa inti dari masalah yang ditunjukkan oleh penulis gitu. Bisa di akhirnya atau diberikan kotak atau box untuk mengidentifikasi masalah yang dibahas. Biasanya lebih ke sorotannya ya. Then this one, novel ya. Novel more extensive form of prose which is elastic and can be divided into three types. Fantasy, love, adventure. Ini ya, jadi lebih ekstensif, lebih luas bentuknya dan yang elastis ya, lebih fleksibel, lebih tidak punya aturannya lebih nggak rigid ya, nggak kaku. Ada jenisnya berfantasi, cinta atau petualangan. Biasanya yang mana teman suka, pasti saya sukanya ini. Ini saya baca saya kuliah awal 2009-2010-an itu beli ini, saya masih ingat di toko di Palongan dulu ada, lupa toko apa namanya, beli seneng banget ini ya, karya Habibur Rahman Al-Ghizazi. Kemudian the overarching idea in fiction theory is that the relationship between the imaginary worlds of fiction and the actual world in which we live are complicated and that one ought not dismiss fiction as simply stories that are not true. Jadi biasanya hubungannya itu menghubungkan antara hal-hal yang bersifat imajinasi dan juga bersifat real. Nah, biasanya memang agak rumit ya. Dan juga ada yang dikira fiksi itu ternyata diangkat dari based on diinspirasi dari cerita kenyataan. Jadi mungkin fiksinya yang diubah nama tokohnya, tempatnya, atau plotnya hampir beberapa eventnya diganti mungkin ya. Jadi semacam based on one's life inspiration, tetapi tetap harus ada hal yang menjadi fiksi, nggak boleh diangkat secara nyata. Ya kalau mau diangkat secara nyata ya harus ada izin dari yang terkait begitu ya. Nah, this one. Fundamentals of fiction theory. In order to understand fiction theory, one must pose questions about fundamental terms such as text, narrative, literature, fiction. Literature may be understood as a text that is self-consciously artistic rather than as a text that is used as a medium through which to convey information. For example, a newspaper article. Jadi biasanya untuk memahami mengenai teorinya ya orang akan mempost ya, artinya memiliki ya yang punya dasaran pertanyaan sebagai basic, sebagai dasaran untuk mau dimanakan teks itu atau story itu, apakah dia bentuknya naratif atau karya sastra atau fiksi atau apa. Nah, biasanya karya sastra itu sendiri dipahami sebagai suatu yang artistik
yang kita sudah pernah bahas di awal-awal, artistik yang estetik yang punya nilai self-consciously. Jadi ada kesadaran sebagai penulis ya kita menyuguhkan hal-hal yang artistik gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar menyajikan informasi, tapi juga kita membuat hal-hal yang lebih artis ya, lebih artsy atau lebih nyeni gitu ya, lebih menyeni dalam bentuk karya sastra tertulis. Conclusion. Nah, a story that is made up by the author or not true. Authors use fiction when writing about imaginary people, places, or events in the form of short stories or novels. There are 5 elements of fiction: plot, theme, point of view, characteristic, and setting. Kind of fiction are novel and short story. In order to understand fiction theory, one must pose questions about fundamental terms. Oh, ini udah ya tadi ya di awal ya. Jadi ya intinya ya fiction itu berasal dari pemikiran penulis sendiri ataupun juga yang dianggap betul ya, tapi mungkin ada aspek-aspek yang diubah entah dari nama karakternya atau tempatnya ataupun juga masalahnya, dan juga hal-hal cerita yang nggak dianggap betul, yang fiksi pasti, yang imaginary, yang something unreal, yang nggak tepat atau nggak jelas, nggak nyata ya. Oke, itu ini referensinya. Nah, kita masuk ke materi untuk week 12. Sebentar. Nah, this one. Sebentar. Saya baru ngepost juga untuk kelas sebelah. Nah, sebentar ya. Langsung aja kita masuk ke ini sedikit aja ya mengenai novels, novelas, and short stories. Ini saya mengambil satu apa itu PowerPoint yang di satu artikel dari Chari Kumaido ya. Di sini short stories itu biasanya berapa? 3,500 until 7,500 words, and basically a fictional prose written in a narrative style. Nah, biasanya fiksi ya untuk short story ya. Kemudian free from major twist and conflicts ya, bebas mau twistnya bagaimana akhirannya dan konfliknya seperti apa. Short stories. And then one is nah ini Mark Twain, How I Edited an Agricultural Paper Once. The Selfish Giant, ini yang berbasis fictional prose ya. Dan novela lebih banyak lagi, 17,000 until 40,000 words, and usually not divided into chapters, biasanya nggak dimasukkan ke chapter. Kemudian it can involve multiple subplots, twists, and characters. Ya juga banyak plotnya dan juga twist serta karakternya. Contohnya ya, Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, and Charles Dickens, A Christmas Carol. Okay. Then the last one is novels. Nah, ini lebih paling banyak ya wordnya. Consists of 40,000 words and more. Fictional narrative written in chapters with a more complicated storyline and character set than a novella or short story. Ya, pastinya dia bentuknya naratif dan juga dalam bentuk bab-bab, nah lebih susah storyline-nya atau apa itu ya structure dari plotnya gitu ya. Kemudian karakternya juga banyak, lebih rumit dan juga daripada novela dan short story. Oke, ini contohnya The Adventure of Huckleberry Finn, Mark Twain. Ini berapa? Saya pernah lihat tapi belum pernah baca. Blood of the Rings ini ya. Nah, ini.
Oke, ini pernah baca cuma lupa Huckleberry Finn ini. Mark Twain ini cukup populer ya, quite popular. Filibuster juga agak saya pernah dengar ini. Nah, begitu ya. Ini materi mengenai bermacam-macam novel, novellas, and short stories. Nah, jadi cukup sekian saja untuk pertemuan spesial 12. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan 13 dan 14. Insya Allah kita adakan Google Meet. So, thank you everyone for watching my video. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.